नायटंगि पुइलान থেকে পাইথাক জরা বেলাইকে নাংকুক মানি যে ইনফরমেশন তুই ফেকে যতনি বাগৈ যে যারা বিএড অলরেডি কমপ্লিট যা বিএড খাইজাক বরংনি বাগৈ যে आं बार-बार ইউটিউব ইনফরমেশন নিখা তে স্ট্যাটাস রগবরিখা যে 1 তারিখ জুন নি হইতে ক্লাস চলি থানায় ইংগে তিনি হিংকায় যে 1 তারিখ নি হইতে যে জুন মাস নি পুরাটা শিডিউল নংকরকা অফ ভিডিও ন যত সব ফ্রেন্ড হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ড ফেসবুক ফ্রেন্ড যত নো শেয়ার খাইদি তাঙ্গে হিংকায় অবকাইছে এমন প্ল্যাটফর্ম যে নিনি যে স্ট্রং প্রিপারেশন नि बागै जे जों साजाक जे प्लेटफर्म एके अब जत कम्पिटिटिव एग्जाम नि अबहाय ताबुक तेबो स्ट्रंग का आगिनि सोलाय ताबुक डेली क्लास डेली होमवर्क डेली मक टेस्ट आं जे साइट अंगानि अब जे स्राय स्राय जे आं तिनि शिड्यूल नंखरिखा जेमन लाइट थांनाय जे कोन कम्पिटिटिव एग्जाम साबजन ब अबहाय केनो क्लास तंगो जेमन पाइना नाय टंका 9 तारिख खायना हंगा म हंगा टेटनि टेट टेट 2 এবং এসটিজিটি টেট এবং এসটিজিটি বিনি বাগৈ যে ক্লাস শিডিউল 1 তারিখ জুন যেমন খানানি হইতে যেমন বহামায় ক্লাস অরব 9:30 আপাতত রিখা যদি প্রবলেমেটিক কেবনি অঙ্কা অঙ্কায় সাবজোনাল পাইমানি 9 তারিখ পাইথানায় আবন পরে খাইন যে অব বিনি টাইম 8:30 ও যে চলিত মা আজাগা ফাইনায় যে কম্পিটিটিভ এক্সাম পাইমানি টাইম শিডিউল হিকে অরব 9:30 tabuk aba toto rijaka ege tekubni je class tomani abo onano sidol herfer khai rijako ege tabuk orobo better ege jodi kebo na kebo problem hangkai alada id on harmano ba alada sidolo ege orobo naidi obo hangkai online class ni je sidol offline class ni sidol to ang orobo phaino বিশেষ করিয়া fungo ngo offline class ni hangkai ang logge logge no janjani khatao suyei riu एके जरा ऑफलाइन खाइनाय बा अर टाउन बा आगरतला तंगनाय रक बरंनि बागै इनका मोहं कांकाय सफ्टवेयर बाय क्लास नि शिड्यूल सफ्टवेयर बाय क्लास जानजानि मोबाइल तंगनाय जे सफ्टवेयर 30 मिन जे एकदम बेटर सफ्टवेयर ओ जे सफ्टवेयर जानजानि मोबाइल न अब जे सफ्टवेयर बोलते एप्स निनि कंप्यूटर बो खलाइमानो निनि मोबाइल बो खलाइमानो कोनो वानान क्रै इके ओबनि जे शिड्यूल 1 तारिख जून 2 तारिख जून 3 तारिख जून 4 तारिख जून 5 तारिख जून अबाहाय के लाइन लाई वाइसेनो 30 तारिख जरा आपे सप्ताह 2 दिन सप्ताह 3 दिन या बा कोनो कारणे असुविधा हंकाय आ क्लास आ जाकाना रिमाइंडार तंगा आ समय जदि एटेन्ड खाइमालिया हंकाय प्रॉब्लम हंका कारण बरकनि तो अनेक समय असुविधा तंगा हिंगे परे नाइखिमानो बा क्लास लाइव क्लास हाबजाक परे फानो नङाबनो बार-बार सालो नाइखिमानो इके बमायके खाइजाक हंकाय होमवर्क मारनाय जे क्लास माने होमवर्क मारनाय एरपरे मक टेस्ट मारनाय जेमन 9:30 1 तारिख सारिगो जे क्लास माने परेर दिन होमवर्क दिदी आपनो एरपरे सारिगो 6टाओ मक टेस्ट माने परीक्षा दिदी जे क्लास माने आपनो सिमे हिंगा 2 तारिख इंग्लिश संखा 2 तारिख इंग्लिश माने परेर दिन फुंगो नों जे क्लास अफ बुझि माने आपनो जे होमवर्क दिदी एरपरे खाइनो सारिगो नों 6टाओ आपनो परीक्षा दिदी जे क्लास माने जे पार्टनो जेमन दाग धरेना निनि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस फन खाइया आपनो तुई होमवर्क दिदी एरपर सारिगो खाय परीक्षा जे इंग्लिश नि जे पार्ट क्लास मानी आबो एरपर पर दिन ककब्रक नि पर दिन होमवर्क दिदी आन परे मक टेस्ट जेमन आन पर दिन बेंगली खा बेंगली सारिगो अंका अंकाय पर दिन आपनि होमवर्क दिदी सारिंग होते परिवई जे फुंग जरा परिमानि निनि होमवर्क दिदी आन परे मक टेस्ट आटिके स्टैंडर्ड खलायै रिजार्व जेमन हिस्ट्री परीक्षा नों हिस्ट्री आं बाय क्लास खाइया आ क्लास खाइमानो परेर दिन फुंगो होमवर्क दिदी सेरंमानि न आन प्रत्येक सारिगो मक टेस्ट रेडी परीक्षा बसक मानखा एके नों नाम्बार बो माननाय मक टेस्ट बरि बार बारिनाय एकदम परफेक्ट टीचर संनानि बागै निनि इंग्लिश ग्रामार होइते शुरू खाय जत सब सब्जेक्ट नों जे मेरुदंड नों का टीचर बोलते न नों सनामनाय बरकनो सनामनाय नों एकदम परफेक्ट टीचर के थांदी जब तो माननाय जब मानना बादेबो निनि जे जरा रत्न kaham ke phrangnani bagai je borongni मेरुदंड न kaham ke strong खाइनानि बागै अबंखा जे निनि सोंना नांथाय बा सोंना नांगो एके नों परफेक्ट टीचर ओंगैखा हांखाय नों न कायसा जेमन बरकनो सनामनानि बागै कायसा साथी हिनमानो एके अबन बागै नरक सोंना kaham ke सोंगै थांदी kaham ke सोंगै एग्जाम रेडी नों जब तो मानायनो आबो बादेबो निनि नों चेरा रंनो सनामथानि खुशी बा नों स्टैंडर्ड का नाम माननाय काम का इंकोय माननाय
aboni bagai ang barbar request oba haike sapta 2 din ya 3 din ya regular class খাইদি রেগুলার মক টেস্ট রেডি একদম কোয়ালিটি নো ইমপ্রুভ খাইছে দি কোনো যাতে অসুবিধা ইয়া থেকে একে তাবুক অরব জুন মাস পাইমান পরে জুন জুলাই মাস নি তেইসা জুলাই মাস 1 তারিখ ওখানে তেইসা রিরি সামনাই মানে আগের দিনও না রিরি নাই যে জুলাই মাস নি শিডিউল মমো আনপ্রে অগাস্ট মাস নি শিডিউল অব অব অবাহিকায় যারা যখন নিনি ইমার্জেন্সি কাল গাইতে সালাদ 2 বার কান ক্লাস খাইনাই যেমন নিনি সাবজোনাল নিবা আপনি ইমার্জেন্সি কাল গাই ফুংওয়াইসে সারেওয়াইসে ক্লাস কিন্তু ইমার্জেন্সি কাল গাই সারা একবার নং ক্লাস খাইনাই মক টেস্ট রেনাই হোমওয়ার্ক দিনাই তাঙ্গে হিংকাই অবহাইকে যে কোনো বরক যদি স্টাডি খাইকে যেসে উইক পারসন গানো নং এচিভ পনানি বাগৈ যে কোনো ভাবে এচিভ নাই যে কোনো উইক বরক খানো তার মানে নিনি কোয়ালিটি ইমপ্রুভ উংসনাই আমন বাগৈ নিনি কোয়ালিটি এমন যে ব্যাকআপ তং মানে আবো ইমপ্রুভ উংসনাই যেহেতু রেগুলার আং বাই নাঙ্গৈ তংখা সপ্তাহে নিনি মোবাইল তঙ্গ তে আ ক্লাস নং বারবার ব নাইখি মানো আবার রেকর্ড তং জাকনো হেকে কোনো ওয়ানান করি অব দিকাত করি নিনি কোয়ালিটি ইমপ্রুভ খাইনান বাগৈ নিনি জব মানান বাগৈ বা নং एचिव खाइनान बागै अ प्लेटफर्म का आं बार साइतंगो अब बेलाइखे नांकुक मानि चिनिन बागै इकाय आं तो मानलि फी बनांगिया नों जे आनि जे खरस मानि अबसिमी रेजिस्ट्रेशन फी और रेजिस्ट्रेट खाइप्रो नों रिवै दिखाइनो पायो कुन वान नाकरै आबो ब रेजिस्ट्रेशन फी वा नों एकलगे मान्य हांकाय नों इनस्टलमेंट रि मान कुन वान या असुविधा हांकाय इकाय आबनि बागै अ जे भिडियो जतनि बागै जारा बिएट अलरेडी कस्ट खाय कमप्लीट खाइफेका 2 ইয়ার बरकनि बागै যারা যারা টিচার হামনান বাগে বিয়াত অলরেডি খাইপাইখা বরকনি বাগে অ ভিডিও বেলাইখাই নাংকুক মানি যা ফ্রেন্ড হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ড ফেসবুক ফ্রেন্ড মো ভিডিও যা যত পারে মান লগে লগে শেয়ার খাইদি তাঙ্গে নিনে অ কাইসা শেয়ার বাই বকাইসা অ প্ল্যাটফর্ম মান থানায় বিনি লাইভ সুরহা আংনান বাগে যে অঙ্কং থানায় লামা মান থানায় আবনি বাগে যে जों সাজাক आं बार साइदङ अब प्लेटफर्म आनि निनि चिनि जतनि साक्सेसनि बागै हिनकाय যেমন তাবুক 9 তারিখ এক্সাম সেশন থানায় অব কন্টিনিউ যে সাবজোনাল নিব আপনি কন্টিনিউ দে ক্লাস চলি মানে একদিন ফানে গেপিং করি একাই যারা যারা সিনি যাক যারা যারা ক্লাই তংনাই সঙ্গই নেই মেনো একাই অরব তাবুক টেটনি খা নিনি একবাটাই সেরি দিওয়ানো 1-2 মাস একাই নङा প্র 5 আবন বাগাইনো নরক যতন খানা যাক একাই তাবুক রেজিস্টার শুরু যারা রেজিস্ট্রেশন খাইপাজাক বা খাইপাজাক নরক ফটাফট অবমান থানায় অ শিডিউল মান থানায় ক্লাস রেডি ইংদি একে যারা তাও ফানো খাজিয়াকো খানায়াকো সাইমিয়াকো নরক রেজিস্ট্রেশন না দি বা কল খাইদি তলা ডেসক্রিপশন বক্স কল নাম্বার তঙ্গ মুরক ক্লিক খাইখাঙ্গানো ডেসক্রিপশন বক্স আনি নাম্বার তঙ্গ সারাইসরা आंबाय बेनि बेखने कक साइमान कुन वानान करै हिनकाय ओ जे सब्जेक्ट रक क्लास आं स्टाडी मेटेरियल तो फुनुकाना आगिवा हाइपाना आं ताकतैसा फुनुकाना नाइदि इंग्लिश भार्सन तो बांग्ला भार्सन तो যত इंग्लिश मीडियम बांग्ला मीडियम যত एक अबखा इंग्लिश भार्सन नि प्रत्येकटा डेस्क्रिप्टिव पाइखे आंका हुइलानि जे कंटेंट सिलेबास वाइज एक निनि যে সিলেবাস ওয়াইজ পুইলা 1 নাম্বার নি সিলেবাস আর সিলেবাস নি যে যত সব ইন্ট্রোডাকশন হইতে শুরু খায় যে ডেসক্রিপটিভ পুরাটা একে অ ডেসক্রিপটিভ পরে এমসিকিউ একে অবশ্যই বাইকে অব অঙ্ক বাইকে হাঙ্কায় নङाबो অ এমসিকিউ পরে নাই সাকা ডেসক্রিপটিভ তলা এমসিকিউ সাকা ডেসক্রিপটিভ তলা এমসিকিউ যাতে পারফেক্ট কে বুঝিউই পারফেক্ট কাই বুঝিউই নং एग्जाम बो थांगै जाते कोनो प्रब्लेमेटिक हुयांगनान बागै আমন পরে ম পাইখা পইলা 1 নাম্বার নি আনপ্র 2 নাম্বার গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অন নিনি রিভিউ ইকন আইডিয়া রবা আং সিলেবাস ফুনুগানা সিলেবাস ওয়াইজ ইকো 1 নাম্বার কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইকো 1 2 ইকো একটা কন্টেন্ট নি ডেসক্রিপটিভ পাইখা আংগানে এমসিকিউ দ্বিতীয় কন্টেন্ট নি এক্সপ্লেনেশন পাইখা আংগানে এমসিকিউ তৃতীয় নিনি অপনি এক্সপ্লেনেশন পাইখা আংগানে কন্টিনিউ অবচটনা বহুত কষ্ট খালাই সানামজাক প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ডেসক্রিপটিভ এমসিকিউ প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ডেসক্রিপটিভ এমসিকিউ ইংলিশ মিডিয়াম তো বাংলা মিডিয়াম তো যত কোনো ওয়ান আনানি করে বহুত কষ্ট খালাই সানামজাক একে আকি যে তাবুক সুক জরা 3টা বেস 3টা বেস একা অলরেডি 3টা বেস যাক তাবুক চতুর্থ বেস স্টার্টিং নি হইতে একে তাবুক তেবো স্ট্যান্ডার্ড স্টাডি মেটেরিয়াল খাইপাইখা ओंखाय যারা কাচাম লাই থাংনায় কোনো না কোনো সময় তাকফানংথ
যারা কেচাম লাইট থাংনাया কোনো না কোনো কারণে মানলিয়া দ্বিতীয়বার রিনিউ খাইनायनि बागै 50% आं सब समय साइट दङ बरंनोबो 50% रिनिउ खाइप्रो 1 ইয়ার बागै 50% दिखांगनो बतेइसा अंकय माननाय कोनो कारणे ब बिकलंखा যারা हुइलावो इनके ताबुक ततेबो स्ट्रंगखा आगे आं सप्ताह 2 दिन बा 3 दिन बा 4 दिन रखायो हंगा ताबुखाय रेगुलार माखायनाय तांगो हिंका इमप्रुव खाचुंनान बागै एके अब इंग्लिश मीडियम नि सिलेबास वाइज যারা इंग्लिश भार्सन इंग्लिश मीडियम नि इंग्लिश भार्सन नांनाय अब इंग्लिश भार्सन अब सीटेट सह कभारेज खायो सीटेट सह सीटेट परिमाण যারা इंग्लिश मीडियम एके हांकाय अबखाय बांग्ला अबखाय निनि बांग्ला एंकाय बांग्ला भार्सन नि नायदि डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू निनि डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू जतो सिलेबास वाइज निनि इको बेंगली नि सिलेबास वाइज इको नादि ताकाव सिलेबास वाइज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पुल्या नि इको मखा बांग्ला बाय इका अब डेस्क्रिप्टिव पाइ के हांकाय न तलाव एमसीक्यू डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू आसकाय सुबिदा जाते असुबिदा यातेखाय डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू ओ जे क्लास खाइमानि आ एमसीक्यू न परे दिन हंगाय न मक टेस्ट नानाय बुसुक मानखा एरपर आरो एक्शन बिसिं 100 इको सेकेंड नि मखा हंगाय वीडियो डेवलप इको रो डेवलप इको सेकेंड नंबर डेवलप प्रिंसिपल ऑफ डेवलप चाइल्ड अब थर्ड नंबर हंगाय अब लाइन टू लाइन प्रत्येकटा कंटेंट नि निनि प्रत्येकटा कंटेंट नि जे नों डेस्क्रिप्टिव बा निनि परिबैख्या मो डेस्क्रिप्टिव नों बुजिबैख्या परिबैख्या आनपरे तोरा बार बार नों प्रैक्टिस खादि एमसीक्यू प्रैक्टिस खादि इनके आराम से निनि एग्जाम बो जे सापानो बो नों रिफाना नों मानानि जेसाका माना जात अमाहायके सोनाम जा डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू आनपरे मॉक टेस्ट पेपर डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू मॉक टेस्ट पेपर एके डेली क्लास खादि होमवर्क दिदि मॉक टेस्ट रेडी डेली क्लास खादि होमवर्क दिदि मॉक टेस्ट रेडी सक्सेस नि बागै सक्सेस मिया नों परफेक्ट टीचर उनानि बागै जेराय रंनो फोरोंनानि बलते बरंनि मेरुदंड न बरकनो नों सनाबै रहनानि जॉब सिमिया बरंनो बर नों सनाबै रहका परफेक्ट लाये निनि बो खुची मांखा बिनि बो लाइफ तैरि इंखा एके नों बो जॉब माने खुची नों बो सैलरी माने खुची एके अबन बागै एकन हारि एसटीजीटी नि जत सब डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू ठीक আছে एके अब आं किसा उनुकुय रिखा अब तो जों जतन नायलायनाय जों सक्सेस आसल एके सिलेबास वाइज जतन निनि सिलेबास वाइज दिनि जत सब जे अंक तंगमानि इंग्लिश मीडियम मुंथु इंग्लिश भार्सन बांग्ला मीडियम मुंथु बांग्ला भार्सन एकाय निनि तेबो आं मॉक टेस्ट पेपर ऑफ अरवो किसा हाइलाइट खाय फुनुग्रिवाना अरवो हाइलाइट खाय फुनुग्रिवाना नायदि गाय अब जों सक्सेस नि बागै एकाय इको और इंग्लिश भार्सन इको अब इंग्लिश भार्सन नि जिनि जत सब इंग्लिश भार्सन नि इको बांग्ला बेंगली भार्सन डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू बेंगली भार्सन डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू बागे डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू जतन डेस्क्रिप्टिव एमसीक्यू आन पर निनि मॉक टेस्ट पेपर आं नुगोन मॉक टेस्ट पेपर नाइदि मॉक टेस्ट पेपर निनि अब इको मॉक टेस्ट एसटीजीटी मॉक टेस्ट पेपर इको एसटीजीटी नि जत सब मॉक टेस्ट पेपर टेट नि मॉक टेस्ट पेपर जत सब मॉक टेस्ट पेपर इको टेट इके कोनो वानानानि करै दिकाटंनानि करै आं तो बार बार साइटंगो जिनि सक्सेस नि बागै जों साजा अ प्लेटफॉर्म बाय नांदि krengdi जिनि सक्सेस नि बागै इके जों तांगै उंगै तंगबा इके सराय बायनि बेखेनिके आं कक साइमानो इके तेकासा आं रिक्वेस्ट खायनाय जों अनेकटा बुजिया स्टाडी मेटेरियल रक गाय नों इंग्लिश जता परफेक्ट दांनोबा स्टाडी मेटेरियल सिमि परिबोय बा आंगाबो सावो नांगै तंगि 1 ইয়ার एकदम परफेक्ट काय निनि क्वालिटी न इम्प्रूव खायचुक्ति एवं जॉब मानदि एवं जॉब काहाम क्लाय सामुं खायदि अबनो आनि रिक्वेस्ट जतन बागै मिनिमाम चार्ज जे रेजिस्ट्रेशन फी सिमि आं कोनो मालनि फी नाया मॉक टेस्ट नि फी नाया निनि मेटेरियल नि बनांगिया अबखाय टेट नि नों मेटेरियल नाइमान रेजिस्टर खायगा हांगा कोनो वानान करे ठीक আছে हामबाय इनफरमेशन जतन रिवोय जे
চিনি যে শিডিউল তিনি নখর থাকা কানানি হইতে অলরেডি চিনি ক্লাস চলি থাকজিনাই যে শিডিউল শিডিউল মতে ক্লাস কন্টিনিউ চলে নাই ডেইলি ক্লাস ডেইলি হোমওয়ার্ক ডেইলি মক টেস্ট চিনি সাকসেস नि बागै निनि साक्सेस आनि साक्सेस चिनि जतनि साक्सेस एकाय जों खानानै हयते যারা আবুক ফানা রেজিস্ট্রেশন অক ইনফরমেশন মায়া যারা মানমানি লগে লগে কল খাইদি বাইনে বেখানে কক সাদি রেজিস্ট্রেশন খাইদি জানজানি মোবাইল যে অ্যাপস দङ অ্যাপস যারা অর টাউন আগরতলা তংতনায় অফলাইন খাইতে মানে কোনো ওয়ানানো করে অফলাইন এবং অনলাইন যারা অফলাইন নিনি সপ্তাহের বাই খাইয়া অফলাইন খাই মানো খাই মানো para যারা অর তংমায়া যারা আগরতলা তংমায়া বরক সপ্তাহের বাই খাই মানো শুধুমাত্র নেট মানখানো উংখা ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস রব মালাই